Okay, wala kang tingin mo. Pula! My hands, Mom. Can you make... Oh my gosh. No, can you take this also, please? So ayan, punta pala kami ngayon sa kapitbahay namin kasi nga kahapon, sinabihan niya si mama na papuntahin daw kami doon sa kanila kay yung mga cherry is nahinog na daw. So kaya ngayon, meron kaming bit-bit dito, plastic. Ituloy. Daming cherry. Nanhinog na oh. Ay, labot. Oi, ay bugtang sisi. Ay, ko na dito lang. Siguro wala kang tingin mo. Yes, ito. Tamis. Buone, bravo. Hai grijă la sâmburi, mănâncă încet. Asta nu se stropită, nu? Că n-am culat până la ăștia. Mangka. Tratamente, nu te expus. Sobrang dami. Tingnan nyo, meron pa dito oh. Sobrang dami. Pero ito, binibinta nila to. Pero dahil kaibigan kami ng aming kapitbahay, so libre na. Every year talaga kaming binibigyan nila. Tingnan nyo guys, oh grabe. Dami. Paulan. Ay, dear oh. Nu. Ai, luați cum e? Hindi, unlimited cherry di. E cu fata, mă. Putem să acolo. Yung sa amin kasi, konti lang yung natira dahil inubos na ng ibon. Nakaupo ka, tas muha ba ng cherry? Trecut sau n-au mâncat toate. Da, a fost înghețul în aprilie. Not good. Da, îi dau. Nici că ce nimic, că ascult aici. Da, picură. Ito hindi pa hinog. Că nu mai nimeresc aici, pici telefon. Ia, stai acolo. Ia să te vadă și... Bă, hai mă! Gata. De urși ai mai auzit ceva? Tot femeia aia? Vremea, nu? Încoace. Femeile. Dami nang nabitbit si Habi oh. Di ko alam kung anong name nito, basta binigay na lang to sa akin. Acolo e. Medyo may tamis na may asim-asim na medyo may pait-pait. Nag-mix yung lasa. Hello! Ia uite cum stai. Ang dami eh. Hindi pa talaga totaling hinog pero pwede na siyang kainin. Sayang nga lang kasi nga daming mga ibon ba kumain. Kahit mag-upo-upo ka pa dito. Ayan o. Pupo ka lang tapos muha ng cherry oh. Să nu cași pe acolo, da? Așa e pula! Miss Katyusha. Katya! Yan oh. Hai să te uite. Ganda ng view eh. Ames. Vă mușcă Catiușa. So ayan na guys, umulan na. So kailangan namin Să umuwi. ne adăpostim aici până stă ploaie. Ganda dito magtambay kasi daming prutas. Kaso nga lang wala silang anak guys. Why makapahimo sa ilang mga tanom. Tapos sa mawala undeva. Zi de vară. Am o costoare. Din aia nu să joc. Pun pe aia ta și pe comunitate. O pun. Katyusha, ay bona? Grabe ka mahal na ba yan sa Pilipinas? You call me. Mami? Ay laso. Ang ganda ng view natin. Ito lahat yung binigay ni Vicino, means kapitbahay. Kapitbahay means vecino? Da. Really. Sour? Not sour, it's really good. I don't know why he's with chef, it's really good. Oh my gosh. E blăchinită sau yellow? Hai. Sunt foarte bune. Nu sunt acre. Sige, pagpangha mo kapitbahay.
Mi se pare che pe partea asta. Bună? Când am văzut până acum. Negru și mare. Ce? Tingnan nyo ang laki. Ang sarap ng cherry kasi nga malaman. What is that in your bag? Wanna buy this? My bag. Look. Tingnan nyo kung gaano kadaming cherry ang nahinog. Nasa Atbangara ang ilang balay. Yan oh, dami. Ngoy. So yun lang naman guys, no? Maraming salamat sa kapitbahay namin at maraming salamat din po sa inyong lahat sa panonood sa aming mga video. God bless and we love you all.